Basta naman yung Sunday nyo, guys. Wala tayo nagkamustahan ng Sunday. Yun. Pula na ang kanyang sinpis. Ala, storage full daw. Wait lang. Guys, halfway. Let's go, guys. Let's go, come on. We were top 10 Goods na? Ano, goods din. Magiging goods din. Ay, goods na pala, guys. Goods na. Gising na pala, guys. Gising na. guys, drop. Ayun na nga nag-ano. Guys, gawin niyo ng 500k. Dali na, bago to mag-shoot. Dali na, guys. Sige na. Come on. Na? 10:53. Pab, di na lang ako kakain, Pab. Magpapagutom ako hanggang mamayang gabi. Sige lang. Para madami ako makain. Guys, dali na, guys. 500 na natin para bago mag-shoot yan. Thank you po. Thank you po. Uy, hindi tayo iniwan. Hindi ko iniwan. Wala talaga akong battery kagabi. Kasi wala namang saksakan dun sa pinuntahan namin. Wala kasi akong nag-explain na naman ako, no? Oy, last child, thank you. Hindi kasi ako nagpapatay ng data, guys. Guys, come on. Let's drop. Mamaya ako magla-live after ni Gugu. Yan. Konti, guys. Ay. Minsan lang wala ako tumingin, napunta pa dun eh. Ay, hindi pala ako pala yun. Gusto mo marinig yung totoo mong hilik, Ate Joy? Wag! Uy! Sige, tunod natin. Wag! Teka lang. Uy! Come on. Wag! Let's go. First Josh. Wag! Uy, itago mo yan. Ito, nakataklok mong kalamat eh. Yan sa Ate Joy ah. Panoorin niyo sa Ate Joy. Wait lang. Hindi ako yan. Alam niyo yung parang makina? Wait lang. Hoy, hindi ako yun. Sino yan? Oh, may ebidensya ba? Ako yan. Tayo nyo. Hoy! Hoy, hindi ako yan. May ebidensya ba kayo na ako yan? Wala kayong itsura. Hindi ako yan. Tingnan, wag ka maingay. Ay, apaka mo, Pab. Apaka mo. Guys, wala bang value yung kahihiyan ko? Gawin nyo ng 500k. Uy. Wala bang value yung kahihiyan ko? Ha? Gawin nyo ng 500k. Ito yung favorite mo, Joy, kay Pao. Asan na? Ano yung sinasabi? Ano yung gusto mo sa kanya? Yung sinasabi mo sa akin? Na video? Ano ba yun? Kalimutan ko na. Yung nakataas yung kamay? Oo.
Ayan, yan, 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 yan. Oh, tingnan niyo si Pao. Oh. Ang cute ni Pao dyan. Oh. Diba? Ano? Ano? Titignan mo? Wait lang, Apple naman. Drop guys drop. Ay nako. Guys, yung kahihiyan ko, bigyan nyo naman ng value. Gawin nyo ng 500. Drop kayo guys, drop. Drop kayo doon. Diba? Yeah. Dami nyo nakikita. Hindi ako magre-reveal, guys. Come on. Dali. Nakita nyo naman kung gaano matulog si Pabi na nakabukas yung mata, diba? Ano? O, diba? Si Pau Pau cute, ako mabait. O, diba? Ang galing. Pag-book na nga. Gutom tayo. Para hindi na ako umuwi mamaya. Pag alis. Kakain muna talaga ako, guys. Nakita niyo na ba yung video ko sa Nicknock nung nalasing ako? Yung pero old video ko na yon nung sa casino. Ito. Alfonso is Philip. Alfonso is transgender. Daddy, can you just Ate Doy. Oh. Wait lang. Nagbubuk ako eh. Ano yon, guys? I'm pretty sure that you're wrong. Guys, so, galawin nyo na yung 417. Gawin nyo ng 500 bago mag-shoot si Cassie. So guys, mag-drop muna kayo bago ako mag-reveal ng mga video. Dali. Drop muna. Yan. Drop muna, dali. keep Dali na. morning, Katie? You're so Yes, Precious Don Aguas Bartolome FB page ni Pau Pau. Guys, dali, drop na kayo. Thank you so much, Katie. Brazil. Hello, Brazil. Drop na, guys. Come on. That looks like her. I'm in a field of down. Dali na. Mag-drop na kayo kasi hanggat na to may ako mag-reveal ng mga video. Dali na. Let's go, come on. Dayan nyo na, guys. Hanggat masipag ako magpakita ng video, drop na muna. That's why all of the Drop. Let's go. Dali, thank you, McDonald. Thank you. I am more. I'm in a field of Please support me, guys. down. Maybe more. Halfway, guys. Halfway. Drop na. Thank you, guys. Come on, drop na, dali. Drop kayo yung Talk Season 6, dali. Guys, kahit ano dyan sa 4, basta Talk Season 6 ulit. Thank you, I love you, boo. Thank you. Ay, eto paparinig ko yung kumakanta si Pao. Oh. Drop muna, dali. Isarado yun mo ng 420. 420, papakita ko yung kumakanta siyang lap trip. Dali. 420. Dali, guys. Yan. Thank you, Chloe. Thank you. More. Dali, tutu. Tutu ka, tutu. Tutu. Let's go. Thank you, Ditju. Yung Akobet. Oh, Akobet na. Let's go, guys. Let's go. Come on. Dali, guys. So, ayan, 2K na lang. 2K, dali. Paparinig ko na yung napakaganda niyang kanta. Dali, guys. Drop na. Hindi lang pala yung kanta to. Ito lang papakita ko yung Dali, guys. Gawin niyo lang Dali. Thank you, guys. Dali, 1-3 na lang. 1-3. Dali. I can always come into it. Yeah, that's what they Dali. said. That's what they said. Dalian nyo. Dali, ito na. Bakit ba? Sino ba? Mama mo, sino ka ka? Ano sabi niya? Dalian nyo, dali. Oh, 1-3 na lang. Dali. Dali, guys. Thank you, Jemmy Maduay.
Yan, wait lang. O, game na. Dali. 1-1, 1-1, 1-1. Let's go. 1-1, dali. 1-1. Let's go, guys.